বৈশাখनि 3 तारिख जुलाइ आगरतलानि टाउन हल नगो हाजार काइसा बरक तियै कुथुम लाइनाय खारसे मताइ पुजानो तै कगलाम ताइ मताइ खुलुमा पान्डा लवाजिनाय त्रिपुर क्षत्रिय समाज सिरिसितिनि रायजो रगै तैनानि बागै 2008 बिसरि सिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज मथानो मथांतिरै सिरिसितिनि रायजोनि मताइ रंनो रवि फाइमानि त्रिपुर क्षत्रिय समाज आबा हाइकेनो बिसिब्रुमनि हाइ टाक्लाइबो 3 तारिख जुलाइ खयरपुरनि चिबरी मतायो पुनटानिनाय हदानि हामारि सानै त्रिपुर क्षत्रिय समाज ताइ मतायो पुनटानै हदा हामग्राय सानमानि याग्लनो हदानि अक्रा ताइ जत हदानि अक्रा रंनो तियै कामी चौधरी रंनो तियै अ पान्डा संसारजांनाय आगरतला टाउन हल पान्डाबो नारे अक्रांनि फाइमादा फाइनो बुवाग्रा प्रदत्त किशोर देबबर्मा तिनि आगरतलानि मानिक कोर्ट कक्टमा थुनारनि पान्डा ओ बरंनि कक साप्लाइबाय मानि उलो अ कक साइ खानारेखा कक्टमा थुनारकनो दिलीप कुमार देबबर्मा पान्डानि बिसिंतै हदा दफाओ खानसाका टंना बागै सिरिसितिनि रायजानि बिसिंतै बुवाग्रानो अजा सङै सेकां थानायनि बागैनो अ पान्डा जगाली मुंनि साइखानारेखा दिलीप कुमार देबबर्मा बिन लगियो टंखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि हदा अकरा जुगेन्द्र देबबर्मा ताइ टांफां मनोज देबबर्मानो खबै जुदा जादों रक खुलुमगा जों दिनै अर दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि একটা पान्डा दिनै फाइनाय 3 तारिखआव जे खारसे पूजा इसे ब्रुम ब्रुम न हाती काइसा बासा रंग एकमे जे चोरी माने आबो दिनै रायदा दिनै हुकुम कुरुंजाक दिनै दखान बড় যতন সাইমানো এবং त्रिपुर क्षत्रिय समाज 2009 এবং 2009 হইতে 2009 হইতে जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि उंगय जों दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाज 2008 नो जे कतालखाय संसामानि आफुर हइते थानाय बिसि जराते जों बिसि ब्रुम ब्रुम न अ खाते पुदानि जेंमानि सालो प्रथम दिन जों समाजनि मंगल कामना खाय जों दिनै चिगुरि मताइनि थानि बोलिरि फाय ओमफ्राय हायनो हाय ताकलाय 2025 सालावबो जों दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाज पक्ष থেকে 3 तारिखआव जों একটা पान्डा नुखा आबो टाउन हल लंनाय दिनै आरो चिफ गेस्ट उगा दिनै बुबग्रा दंनाय दिनै समाजनि जतनि साखा आसन दङ दिनै रङैनो दिनै त्रिपुर क्षत्रियनि जतनि साखानि आसननिफ्राय दिनै बुबग्रा ब दंनाय म पुरपुर दिनै सामाजिक संगठन सामाजिकभावे जों दिनै तेरनो पालायनाय दाख्लायबो गहम दंखाय दिनै टार्गेट उनखा जत हांखर हइते जों थांनाय मिटिंआवनो जों जंलायखा गुसु बरकनो प्राय 1000 बरक चिनर फाइनाय अदिनि पान्डाव टाउन हल बुबरा दंनाय प्लास दिनै काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि अर्थात जत हदानि अक्रारो फाइनाय बरनो जों पबकजाक द अदिनो जों पूरा दिनै हदानि जत हदा अक्रारो जों अ खारसे पूजा तेरनो रुगै अ मताइतो जों जतन थांलायनाय आबो 5000 बছৰৰ মই চিনি বুবৰা সংবাদ তুই ফাইজাক আমতিহাই মন্দির বা চিবুই মতাই আবো ভারত হাত বতর বা সারা পৃথিবীতে এক নাগারে 5000 বছৰৰ মই পুজিজাক ফেমেনি মতাই রুমলাই ফেমেনি আমতি নজি নুকজা গিয়া তাবো চিনি হাবো অ চিবুই মতাই ত্রিভুজন রাজা বাই সেংক লাগনাক 3000 বছর শিখা মানে 3000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে হইতে মানে মহাভারতের যুগ হইতে তাবুক জড়তে আবো চলি খাই আমরা অনেক কথার ভাবে চিনি হদা অপরাধ চিনি সমাজ দ্বারা তোমরা যতন দিন চিকুমতার খুরুমলাইনাই বলিরিনাই চিনি রায়তের উপায় ডাকলাই চুম হাইনো হাই চিনি রায়দানো রূপয় চিনি সিসি চিনি রায়দানো রূপয় চুম ওই যে বলি তার মাজার 1 বছর বন্ধন পূর্ব जों आबनो चालुखाय दिनखा माने चिनि एडी हेडक्वार्टार खुंलुमा जों बोलिबिखा अ माने जे चौदह देवता बोली बंधन दं आफ्रु जों बोलिनो चालना रखा काजै अमनो जों थागेखाय जतुदुक मानसाक जों बिसि गुरुम गुरुम न अमनो खायनाय एवं चिनि दपाने जतन फाने जों कखनो मोजोको गर्व जतन नखुंनि आमफ्रायनि बागय
সমাজে হামপ্রাইনি বাগয় অহম দনকো চিবুরি মতাই যতন ফাইবেদি মানে ফাইবেদি আবো চিনি দফানি আবো যতন ছেলে মতাই কত রাজাগাও যতজন মতাই ন তুই চুম মানে তাবুনি সিমি আবো চিনি একটা আইডেন্টিটি সারা ভারতবর্ষ হ্যাঁ যে ও তাবু আস্তে আস্তে জন্য সিবাইকে এবং ও সময় প্রায় 10-15 লক্ষ বরফ 7 দিন নময় আরো বরফ মানে ফাইও মেলা বউ মানে মতাই ফাইও শুধু ত্রিপুরান সিমিয়া ত্রিপুরান বাইরে অনেক বরফ ফাইও তাবু রেল লাইন তাবু চালুম খা তাবু রেলনি ফেসিলিটি দं কাজে তাবু ধর্মনগর কৈলাসহরে বরফ ফাইনে কোনো অসুবিধা নেই হাইন হাই সাউথ ফাইজিংও ফাইমান রেলনি যোগাযোগ তাবু সুবিধা দं কাজে চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে কখনো চিনি দফনে বরফ যতন চিনিও খাসি তেল 7 দিন নমে যেতে হম দমকাই চিনি উন্নাই চিনি চোদ্দা মতাই মন্দির আজারাও যতন ফাইবেতন এবং ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ মইব চুম দফনে হামপ্রাইন বাগয় বলি দিবে চিনি চিবুরি মতাই খুলুমলাইনাই এবং চিনি অনুষ্ঠান যাই জায়গায় চুম সুশৃঙ্খলভাবে পাইলে মেনো আমতি বাগৈ চুম তিনেরও প্রথম লাইকা তিনি যত হামকন হইতে চিনি কেন্দ্র কমিটির মেম্বারও সারা ত্রিপুরা হইতে ফাইজাগর তিনি কাজে ও গচিবুর মতান তেল ন রুগই চুম আগাম চুম খাকুকুরবাই চিনি দখন থানি চুম মানে শুভেচ্ছা জানাবো আগাম শুভেচ্ছা টাইম দা দিনে চুম টাউন হল 9:30 অঙ্কা চিনি রেজিস্ট্রেশন টাইম 10টার বেশি চিনি রেজিস্ট্রেশন ফাইনাই 11টা হইতে চুম চেক নাই আবহাওয়া চিনি শিডিউল টাইম এবং 2টার বেশি চিনি প্রোগ্রাম পাইনাই আবন পরে প্রসাদ গ্রহণ নাই আবহাই চিনি ও মানিক কুটন নাই প্রতি বছর চুম মানিক কুটন খাইও নরক যারা চিনি মিডিয়া তংনাইরাও নরনাও চুম যতন প্রতি বছর যে ইনভাইট খাইমাই তাকলাই চুম খাইনাই ফর্মেলি চিনি মানে ইনভিটেশন কার্ড প্রিন্ট পূজা চুম বইদিন বিশ তিনি নাহাই মানুষ নাহানাই সুবিধা খাই চুম তিনি নাহানাই কাজে অবচিনি একটা বিশাল কতর পার্বণ চিনি দফানি বাগয় কাজে ও 13 যতন ফাই মাজা ফাইতন আবর চুম অবমানাই